Rabi. May isang Rabi nga binig nga kadwan na ako nakiti nga pasetket. Di pa nakangeg tayo kadagitikan kanta tamok. Di pa nang ideklarar tayo ti kina siya sino ti Diyos kaday ti nga diso. Kadagiti ka ongan ti puso tayo isut kapapatgan itang Rabi kakabsan. Ket mo tayo nga music is the language of the soul. So I know habang nagdengdengeg kayo kadagitikan kanta kakabsan. Ti puso yo, ti panunot yo, at da nga mangidaydayo ken ni Apo Dios. Amen? So, you worship with us, you sing with us, worshiping God in spirit and in truth. Patak direk ito'y kakabsat ti may isang member ti Regents Band. The Regents Band, kaya iso deti band tayo ito'y The Way of Salvation Church Manalpak kakabsat. Patak direk ni Brother Alan. Direk ni Brother Alan nga gitara, kanta kami kakabsat. Ilocano songs. Praise the Lord. Kantayin mi ti kanta na Paul 101 Imposible ken ti Imana.